Okay, ano? Salamat ni ma'am. Ma'am, natay warranty ano na all moving parts niya. Ang while abot sa tong warranty is mags, tire niya kaning kuan, kaning dashcam and reverse cam. Kani niya stereo. Wasa na labot sa tong warranty niya hasta pintal pod bildo. So kung May warranty ana. wala siya warranty. Ang while pintasad basta warranty. All moving parts lang, aircon, engine. So apil na sa tong warranty. Sige, sige, fire. Okay, salamat sir. Sige sir, salamat, sige sir. Sir, salamat. Message niya to, si Juan. Ma'am, salamat ma'am. Message niya to, Message si lang, Juan. usay na mo yung mga mabantiyagan ba, chat lang. Sige, sige. Open ko dito. If na yung mga tungason sir, i-off lang aircon sir. Kundi mo i-EL, na segunda. Para malungtad yun ang aircon ba. Lula ko. Logger lang. Basta, basta tungason kayo, EL, segunda. Pero kung tungason dyan kayo, like busay, tops, i-off lang aircon. Bisag mag segunda ka, tangas na siya. Sige, thank you. So, na-release na gina itong katawang DE64V nga color orange nga gold. Alright.